अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो कुछ भी कहा, उसने पाकिस्तान की सियासत में न सिर्फ हलचल मचा दी है बल्कि इतना बड़ा तूफान उठा दिया है कि लगता है लोग असल सैलाब को भुला देंगे। पाक फौज के DGISPR ने भी इस पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। DGISPR ने कहा कि इमरान खान के बयान पर फौज में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने कहा कि इमरान खान का बयान हतक आमेज और गैर ज़रूरी था। इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे में कहा यह था कि नवाज और आसिफ जरदारी मिलकर, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिलकर पाक फौज के आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करना चाहते हैं क्योंकि वो इस वक्त इख्तिदार में है और ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने चोरी की है। ये चाहते हैं कि ऐसा आर्मी चीफ आ जाए जो इनसे इनकी चोरी का न पूछे। इस बुनियाद पर एक तूफान उठा दिया गया है। इस बयान की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये रियासत से बगावत है? क्या ये फौज की तौहीन है? इसका फैसला तो आने वाले वक्त में होगा और इसकी जस्टिफिकेशन भी इमरान साहब खुद ही दे सकेंगे। लेकिन PDM की जमातों ने इसको अपने लिए एक सुनहरी मौका जाना है। PDM की जमातों का मामला यह है कि उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग में ये बात तय की गई कि हर हाल में खान के खिलाफ घेरा तंग करना है। वो इसे एक बेहतरीन मौका समझ रहे हैं इमरान खान को सियासत से आउट करने का। इसलिए पूरे मीडिया को इस काम पे लगा दिया है कि वो इमरान खान के इस बयान को सारा दिन हाईलाइट करता रहे। ऐसा लगता है कि जैसे इस वक्त मुल्क में सैलाब कोई इशू नहीं है, मईशत कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये एक ऐसा बयान है फौज के खिलाफ जो पहली मर्तबा दिया गया है और इससे फौज की सफ़ों में जैसे कोई जलजला आ गया है। ये सियासी इत्तेहाद जो है, ये हुकूमती इत्तेहाद जो है, इसे अपने मौके के लिए इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि ये बात जानते हैं कि इमरान खान अपनी अवामी मकबूलियत में इतने आगे बढ़ गए कि सियासी मैदान में ये उनका मुकाबला करना नहीं चाहते। देखिए, फौज के हवाले से बहुत सारे बयानात दिए गए इससे पहले। खुद PDM की क़यादत ने जो कुछ भी कहा है, अगर उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो इमरान खान की बात तो हमें बहुत हल्की लगती है। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा देता हूं कि PDM के रहनुमाओं ने माजी में पाक फौज के हवाले से क्या कुछ कहा है। देखिए, मरियम नवाज ने एक जलसा किया और उस जलसे में वहां उनकी मौजूदगी में नारे लगते रहे और वो तालियां बजाती रही। उसमें जो नारा बुलंद किया गया वो ये था, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और मरियम नवाज तालियां बजाती रही। नवाज शरीफ ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सारा गंद तुमने फैलाया है। आसिफ जरदारी ने कहा, जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो उसकी क्या मजाल कि वो मुझे बताए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये वो फौज है जो सन 48 में हारी, सन 65 में हारी, सन 71 में हारी, 98 में हारी। पूछा हमने, ये कहा ख्वाजा आसिफ ने। परवेज रशीद ने कहा, पाकिस्तान को खराब करें ये जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। अयाज सादिक ने कहा, जनरल कमर बाजवाए तो टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था। हामिद मीर साहब ने फरमाया, हम आपके घर तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंक और तोपें हैं, बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की बातें बताएंगे, आपको नंगा करेंगे।
یہ پی ڈی ایم کے وہ رہنما ہیں جو آج عمران خان پر لعن طعن اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس وقت فوری طور پہ جو خبر میرے پاس ہے، پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا، فوری مقدمہ قائم ہوگا اور فوری ان کی گرفتاری ہوگی۔ ان کے بیانات، ان کی ویڈیوز، ان سب کی کلیکشن شروع ہو گئی ہے۔ ایک حکمت عملی بنا لی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کو بشمول اسد عمر اور شاہ محمود قریشی، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، کچھ لوگوں کو جن کا کارکنوں سے زیادہ رابطہ ہے انہیں گھروں پر نظر بند کیا جائے گا، اور پورے ملک میں وسیع پیمانے پر گرفتاریاں ہوں گی۔ دوسری طرف حکومت نے چینلز کو بھی لگام ڈالنے کی ٹھان لی ہے۔ وہ صحافی جو عمران خان کے حامی تھے انہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور انہیں خاموش کروایا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ میڈیا دیکھ لیں، کوئی بات آپ میڈیا پہ عمران خان کے حق میں اس وقت آپ نہیں کر سکتے۔ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے بہت کریٹیکل ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال عوام کے بڑے حصے کی حمایت انہیں حاصل ہے۔ یہ بڑا کڑا وقت ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے۔ ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، انہیں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر فوج کا اتنا شدید رد عمل کیوں آیا؟ کیا عمران خان کے خلاف کسی بہانے کا انتظار تھا؟ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے جو کچھ بھی کہا، اور ان سب رہنماؤں نے یہ باتیں ایک دفعہ نہیں کہی ہیں، کئی دفعہ کہی ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو سب سے پہلے کنٹروورشل تو خود پی ڈی ایم کے لوگوں نے کیا۔ خرم دستگیر نے کہا، جاوید لطیف نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے اور 15 سال تک حکومت کریں گے۔ تو آرمی چیف کی تعیناتی کو سب سے پہلے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ کنٹروورشل کیا تھا۔ اس اعتبار سے حالات سخت ہیں، ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، حقیقی معنوں میں معیشت دگرگوں ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی بھی ناعاقبت اندیش قسم کا فیصلہ کیا گیا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ بہرحال عمران صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ طے ہے، وہ طے ہو چکی ہے اور اس پر عمل بھی 24 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔